अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो यूके में रहने वाले हर उस शख्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो किसी ना किसी शक्ल में बेनिफिट लेता है, काम करता है और फिर बताता भी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। और ये भी समझना चाहता है कि बरतानवी हुकूमत अब फ्रॉड के मामले में किस हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। आज का जो कानून पार्लियामेंट में पास हो चुका है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब मुकम्मल तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स में वो पास हो चुका है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जा चुका है, जिसका मतलब ये होता है कि कानून आधा जो है वो पास हो चुका है। अब वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस पर फिर बहस होगी, कॉमन्स ने उसको पास कर लिया है और अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मंजूरी देनी और उसके बाद वो लागू हो जाएगा। हुकूमत ये कह रही है कि ये वन इन जनरेशन में, यानी एक नस्ल में पहली बार ऐसा क्रैकडाउन जो है हम करने जा रहे हैं बेनिफिट फ्रॉड करने वालों के लिए। इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये किन लोगों पर होगा और इसकी शराइत भी इतनी सख्त रखी गई हैं पकड़े जाने पर कि मैंने तो पहली दफ़ा सुना है कि किसी की ड्राइविंग भी इस पर बैन हो सकती है। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस किस्म का जो है धोखा वो ये पकड़ा जाएगा और किस तरह पकड़ा जाएगा और फिर उसकी सज़ा क्या है, मरलावार इस पर बात करते हैं। जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है उसे हुकूमत, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक नस्ल में सबसे बड़ा फ्रॉड क्रैकडाउन करार दे रही है और इसकी ऐसी सज़ाएं शामिल की जा रही हैं जो इससे पहले आम तौर पर संगीन जराइम में देखी जाती हैं। यानी इससे पहले ही ऐसी सज़ाएं जो है क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो उसमें देखी जाती हैं, इस तरह फ्रॉड में नहीं, धोखाधड़ी में नहीं। अब सवाल ये है कि वाकई जो है बेनिफिट्स लेने वालों की गाड़ियां बंद कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बैन कर देंगे? क्या सिर्फ पैसे ना देने पर या फ्रॉड करने पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल भी किया जा सकता है कानून में? ऐसी अगर ज़ाहिर है हाउस ऑफ कॉमन्स बना देगा तो फिर उसके बाद क्या गुंजाइश रह जाएगी। अच्छा, आम लोगों के लिए ख़तरा या सिर्फ जानबूझकर धोखा देने वालों के लिए? आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा इसकी तफसील बताता हूँ। कानून की ज़बान में नहीं बल्कि आम आदमी की समझ में आने वाली ज़बान में मैं आपको ये बात समझाता हूँ, क्योंकि कानूनी ज़बान बड़ी पेचीदा होती है, वो आम लोगों की समझ में आती भी नहीं। नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने जो बिल पेश किया है ये उसको कह रहे हैं अथॉरिटीज़ फ्रॉड एरर रिकवरी बिल के नाम से इसको, पब्लिक अथॉरिटीज़ फ्रॉड एरर एंड रिकवरी बिल, वंस इन ए जनरेशन। में 3 बार इसको रिपीट कर जाऊँ, मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। बताया गया है कि सरकारी महकमे ख़ासकर फ्रॉड के ज़रिए DWP और HMRC जो हैं वो हड़प की गई रकम को ज़्यादा सख्ती से वापस वसूल करेंगे। हुकूमत के अपने अदाद शुमार के मुताबिक हर साल अरबों रुपए बेनिफिट्स की जद में फ्रॉड के ज़रिए यानी धोखे के ज़रिए लोग ले जाते हैं और जो टैक्स देने वाले हैं वो रोते रहते हैं कि जनाब साडा तो टैक्स कटाया गया और लोग मौजें कर रहे हैं। कमाने वाला जो है ना, जो नौकरी करने वाले हैं, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि जो लोग नौकरी करते हैं ना वो बेचारे तो पिसे हुए हैं, जो किसी ना किसी तरह जो धोखा दे रहे हैं, जो असल में नहीं जो धोखा दे रहे हैं ना, उनकी मौजें लगी हुई हैं भाईजान। वो इतने यानी मौज में हैं कि उनको ना टैक्स की कोई परवाह, ना कोई काउंसिल टैक्स की, ना कोई रोज़गार की, हर चीज़ उनको है। जो फ्रॉड कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो असल हकदार हैं ज़ाहिर है उनकी तो मजबूरियाँ हैं। अच्छा, जानबूझकर धोखा देने वालों को रोकने के लिए अब ये नया कानून गैर मामूली इख्तियारात जो हैं वो DWP और उसको यूनिवर्सल क्रेडिट वालों को दिए जा रहे हैं। अब आते हैं इस हिस्से पर सबसे ज़्यादा तशवीश पैदा की है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की मुअत्तली। इस बिल के जो बेनिफिट फ्रॉड के तहत अगर कोई शख्स पकड़ा जाए या साबित हो जाए कि इसने फ्रॉड किया है, यानी ये साबित हो जाए कि उसने जानबूझकर गलत मालूमात हासिल की और बेनिफिट की रकम जो है वो जो उसके ज़िम्मे है वो 1000 या इससे ज़्यादा की रकम है, 1000 पाउंड, रुपए नहीं, 1000 पाउंड की रकम वाजिबुल अदा है और फिर उसे बार बार मौका देने के बावजूद वो रकम जो है वो वापस नहीं कर रहा, तो जनाब हुकूमत अदालत से दरख्वास्त करेगी कि इस शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल के लिए बैन कर दिया जाए। यानी ड्राइविंग लाइसेंस एक तो मुअत्तल कर दिया जाए, फिर उसके बाद वो ड्राइविंग ज़ाहिर है नहीं कर सकेगा। ये तो एक छोटा सा इसमें रखा है ना, और ये मेरे हिसाब से छोटा नहीं है। यूके में ड्राइविंग ना करना जो है ना एक डिसेबिलिटी मानी जाती है। यानी जो शख्स ड्राइविंग नहीं कर सकता ना, मैं उसको अपने तौर पर, मेरी एक अपनी सोच है कि वो एक बाकायदा एक डिसेबिलिटी है अगर आप यूके में रह के ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि
جابس ڈرائیونگ کے ساتھ ہوتی ہیں، کئی لوگوں کا تو روزگار ہی ڈرائیونگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن عام طور پر بھی گروسری یہ وہ جانا، جس کے پاس گاڑی نہیں وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی یا بڑی معذوری کے طور پر لیا جائے گا۔ خیر، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا یہ کہ جناب حکومت یہ کہے گی کہ اس کے ذمے 1,000، اچھا اس میں فراڈ کے ساتھ ساتھ اس میں یہ وہ لوگ بھی بتائے جا رہے ہیں جن کی سیونگز جو ہیں بینک میں یا کسی بھی طرح سے 10,000 12,000 پاؤنڈ 6,000 7,000 پاؤنڈ سے اوپر ہے، وہ بھی اس کے زمرے فراڈ دھوکے کے زمرے میں ہی آئیں گے کہ انہوں نے بینیفٹ جب اپلائی کیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی سیونگز، انہوں نے نہیں بتائی، پھر بینک میں اتنے پیسے ایک ساتھ ان کے پاس کہیں سے آ گئے یا جمع ہوتے رہے اور انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، پھر ان کی جو سیلف امپلائمنٹ جو ہسٹری ہے یا وہ کچھ پیسے تھوڑے بہت کہیں سے لے رہے ہیں وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، تو یہ سب اس کے زمرے میں آئے گا اور اتنا خوفناک کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی کوئی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاؤس آف کامنز جو ہے وہ اس کو پاس کر چکی ہے، بل پیش ہوا تھا یہ جنوری 2025 میں، یعنی یہ ایک تازہ بل نہیں ہے، اس پہ جو کنسلٹیشن ہونی تھی، جو تجربے ہونے تھے، جو ہونا تھا وہ سب ہو چکا ہے۔ اب اس پر ہاؤس آف کامنز نے پاس کر کے ہاؤس آف لارڈز میں بھیج دیا ہے اور یہ واپس آنا ہے، آتے ہی یہ لاگو ہو جائے گا اور پھر یہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ، سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ انتہائی تیزی کے ساتھ یہ آگے چلے گا۔ اور جس طرح ایک میں نے ویڈیو پہلے بنا کر آپ کو بتائی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پکڑیں گے کیسے، بھائی اے آئی بہت آگے چلی گئی ہے اور یہ اے آئی کا استعمال کرنے جا رہے ہیں، انٹیلیجنس جو ہے اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے لوگوں کی سوشل میڈیا تک کھنگالے جائیں گے کہ یہ کہیں سیر پر گئے، فلاں جگہ گئے، وہ بھی پوچھا جائے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاف نہیں کرنے والے، جو ہم سے غلط طریقے سے پیسہ لیتا رہا وہ موجیں ختم ہو گئی ہیں اب، کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بینیفٹ پہ تھا وہ موجیں کر رہے تھے اور جب بیچارے کام کر رہے ہیں وہ تو اینڈ آف دا منتھ جو ہے آخری ڈیٹس میں بیچارے ادھار لیتے ہوئے کسی نہ کسی کو کال کر رہے تھے، یار پیسے نہیں مک گئے، ٹیکس دے دے کے اور باقی خرچے پورے کر کر کے۔ سو جناب پہلی دفعہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کو ونس ان اے جنریشن، اور سب سے بڑا اس میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ 1,000 سے جس کی ریکوری جس کے ذمہ ہوگی 1,000 اور وہ دے گا نہیں، تو پھر جو عدالت میں یہ لے کے جائیں گے کیس اور جو کچھ کریں گے، اللہ ہی معاف کرے۔ سو دعا کریں کہ کوئی ایسا نہ ہو جس نے جان بوجھ کر کوئی دھوکہ دیا ہو، بلکہ اگر کسی کے کچھ سمجھتا ہے کہ غلطی سے اس کے کوئی رقم بتانی رہ گئی یا ڈکلیئر نہیں کی تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے لیٹ کیوں کیا، بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے یاد نہیں رہا، غلطی ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، لیکن بہرحال اپنا حساب کتاب کلیئر رکھیں۔ بہت زیادہ سختیاں جو ہے نا ان معاملات، کیونکہ یہاں کی عوام پٹ رہی ہے لٹرلی کہ یار ہم کام کر کر کے مر گئے ہیں، جو لوگ بینیفٹ پہ ہیں اور بینیفٹ بھی دھوکے سے جو لے رہے ہیں، یعنی جو ٹھیک لے رہا ہے اس کو تو ظاہر ہے وہ حق ہے ان کا، لیکن جو دھوکے سے لے رہا ہے وہ کہتے ہیں اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہم نے۔ سو یہ جناب ایک خبر نئی آئی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔